MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी 300 की हद से नीचे आ गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज के आगाज पर डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी आई और डॉलर ₹1.41 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत 300 रुपए से कम होकर ₹299.75 हो गई। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर गुज़िश्ता 20 रोज की कम तरीन सतह पर है। गंदम की स्मगलिंग में सरकारी एहलकार मुलव्वस, रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जमा। चीनी, खाद और गंदम की पाकिस्तान से स्मगलिंग के बारे में तफसीलात रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जबकि गंदम, खाद, चीनी के स्मगलर्स और सरकारी एहलकारों की तफसीलात भी रिपोर्ट में शामिल की गईं। गंदम की स्मगलिंग में मुलव्वस 592 ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदेही की गई, जबकि गंदम की स्मगलिंग में 26 स्मगलर्स शामिल हैं। DC इस्लामाबाद ने परवेज़ इलाही के खिलाफ जारी MPO हुक्म वापस ले लिया। इस हवाले से DC इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि परवेज़ इलाही के खिलाफ जारी MPO का हुक्म वापस ले लिया, जिस पर अदालत ने मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मजीद जिस FIR में गिरफ्तार किया है वो नंबर लिखवा दें। साइफर केस, जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत और चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत अदालत के सामने पेश हुए। वकील ने वजारत कानून के नोटिफिकेशन को अदालत के सामने पढ़ा। बाद अज़ां चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मैं इस पर भी ऑर्डर पास करूंगा, और साथ ही अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, शेख रशीद का नैब तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार। शेख रशीद ने नैब तहकीकाती टीम को तलबी के नोटिस पर जवाबी खत इरसाल कर दिया। साबिक वफाकी वजीर की जानिब से जवाबी खत में कहा गया है कि अलकादर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस का कुछ इल्म है, ना ही कोई मालूमात। अलकादर ट्रस्ट केस में गवाह भी नहीं हूँ। तलबी का नैब नोटिस गैर कानूनी है, वापस लिया जाए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत के मुताबिक और DPO जेलम नासिर महमूद बाजवा की हिदायत पर SP इन्वेस्टिगेशन जेलम मोहम्मद हसीब राजा की ज़ेर निगरानी जेलम पुलिस के इंसदाद मनशियात आगाही मुहिम के हवाले से आगाही वॉक का मुनक़िद की गई। आगाही वॉक बल्दिया ऑफिस से शुरू हुई और शानदार चौक में इख्तिताम पजीर हुई। वॉक की क़यादत SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद हसीब राजा ने की। इसके अलावा सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलिक खावर हयात, मज़र इकराम, रहनुमा ताजिर बरादी, चौधरी मोहम्मद आरिफ, MD SLS कॉलेज सरफराज मलिक, नेशनल ह्यूमन राइट्स और पाकिस्तान के नुमाइंदे मलिक फ़िदा अमान, पुलिस अफसरान और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। हम लोग जो पंजाब पुलिस है, हम अपने चीफ मिनिस्टर साहब IG साहब पंजाब के VN के मुताबिक पंजाब पुलिस मंशियात के ख़िलाफ़ कमर बस्ता हो गई है। पहले भी हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन अभी स्पेशल कैंपेन चल रही है और जेलम में हम लोगों ने काफ़ी जो है ना इस पे काम शुरू किया हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो स्कूल कॉलेजेस पे है, क्योंकि बाहर तो जो हो रही थी उसके तो हम पहले भी काम करते, लेकिन ज़्यादा फोकस अब स्कूल कॉलेजेस की तरफ है। क्योंकि जो हमारी नौजवान नस्ल है ये अब एक तरीक़ाकार है मुल्क दुश्मन नासिर का कि उनको मंशियात पे लगा के तो नई नस्ल को वो जो है ना ख़राब किया जाए। इस हवाले से आज मैंने एक कॉलेज में भी लेक्चर दिया और उनको बताया है कि आप लोग बिल्कुल इस चीज़ से बचें, क्योंकि पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब हमारी आने वाली नस्ल जो है वो मेंटली और फिज़िकली फ़िट होगी। पुलिस मैदान में आई है तो सब मिले आज से 50% मंशियात ख़त्म इंशाल्लाह। बाकी मैंने आपने इंतज़ामी ने मिल के हमने हमेशा के लिए ये दफन कर देनी है जो मंशियात का काम करते हैं। और आपको पता चले आप मुझे बताएं, कोई आदमी को पता चले मुझे बताएं, मैं DPO साहब से जाकर ख़ुद बात करूँगा। इंशाल्लाह मंशियात हमने ख़त्म करनी है। सऊदी अरब में पाक सऊदी मुश्तरका बहरी मशक़ी अल-बहर 14 इख्तिताम पसीर हो गईं, जिसमें दोनों ममालिक की बहरी फ़ौज ने मुश्तरका बाहमी ताउन और तजुर्बात को फ़रोग़ देते हुए अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। इख्तितामी तकरीब में पाक सऊदी दोस्ती का केक भी काटा गया। तकरीब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक और सऊदी नेवी ईस्टर्न रीजन के डिप्टी कमांडर साजिर अल गैज़ी के अलावा
ریئر ایڈمرل اشتیاق احمد اور کموڈور عتیق الرحمان شریک تھے، جبکہ دونوں برادر اسلامی ممالک کے بحری افواج کے جوانوں نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ اور اس موقع پر البحر 14 فوجی مشقوں کے کموڈور عتیق الرحمان عابد کا کہنا تھا، پاک سعودی بحری مشقیں کامیابی سے ہمکنار ہوئیں اور اس دوران دونوں ممالک کی بحری افواج نے باہمی تعاون اور تجربات کے تحت مشقوں میں حصہ لیا اور مختلف دفاعی مہارت اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ پاک سعودی بحری مشقیں ماضی میں بھی تسلسل کے ساتھ جاری رہی ہیں اور یہ سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا، اور پاک بحریہ پاکستان کی سمندری حدود کی نگرانی پر مامور ہے اور اس کا ہر جوان وطن کے دفاع کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جی پاکستان اور سعودی عرب کے بڑے قریبی روابط ہیں، اور ان قریبی روابط میں جو ہماری دفاعی تعلقات ہیں وہ ایک اہم اس کا حصہ ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہر سال دونوں ممالک کی جو بحری افواج ہیں وہ مل کر اپنی ایکسرسائزز کرتی ہیں۔ ایک سال وہ سعودی عرب میں ہوتی ہیں اور دوسرے سال پاکستان میں ہوتی ہیں۔ تو اس دفعہ ہماری 4 نیوی کی جو شپس ہیں وہ ایکسرسائز کے لیے، جوائنٹ ایکسرسائز کے لیے جویل آئی ہیں، اور میرے خیال میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو مضبوط کرنے میں جو ہماری دفاعی تعاون ہے وہ مزید اہمیت اختیار کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ آگے انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں نوجوانوں کی ذہانت کو بروئے کار لانے کے لیے سنوکر کلب کا افتتاح کر دیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی ملک راشد پرویز اوان نے ریبن کاٹ کر سنوکر کلب کا افتتاح کیا۔ تقریب کے اعزازی مہمان ڈاکٹر شاہد علی خان نے کہا کہ کھیل باصلاحیت اور شوق پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ان نوجوانوں کا سنوکر کلب شروع کرنے کا مقصد پاکستانی معیشت میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ پاکستانی معیشت میں ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تقریب سے اعزازی مہمان منیر احمد شاد، زاہد شریف، دانیال بھٹی، سعود احمد، ولید احمد، مکرم نصیر اور دیگر نے مبارکباد دیتے ہوئے کیک کاٹا۔ احمد پور سیال سجادہ نشین آستانہ عالیہ شمسیہ بدیع آف بہاولپور الشیخ سید پیر فخر الدہر شاہ المعروف سید محمد فخر الزمان شاہ صاحب 15 روزہ دورے کے سلسلے میں تحصیل احمد پور سیال پہنچ گئے۔ ان کے پہنچنے پر پھولوں کی پتیوں سے ہزاروں مریدین نے شاندار استقبال کیا۔ مزید ہمارے نمائندے محمد عرفان ہر پل ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی عرفان، آگاہ کیجیے گا۔ احمد پور سیال سجادہ نشین آستانہ عالیہ شمسیہ بدیع آف بہاولپور شیخ سید پیر فخر الدہر شاہ المعروف سید محمد مفخر الزمان شاہ صاحب کا 15 روزہ دورے کے سلسلے میں تحصیل احمد پور سیال آمد مریدین کی طرف سے کلمہ چوک موڑ احمد پور سیال پر پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے الشیخ سید محمد مفخر الزمان شاہ صاحب کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کلمہ چوک موڑ احمد پور سیال میں ہزاروں مریدین، جس میں امیدوار برائے MP امجد خان چانڈیا، امیدوار برائے MP سردار نعیم خان چانڈیا، محمد سلیم چوہان، محمد رضوان لوہار، مار نظر حسین گل، مار محمد عرفان گل، مظہر حسین چوہان، حاجی خادم موچی، حاجی مجتبیٰ جنڈیر، مار خان چوہان، محمد یاسین چوہان، سلطان محمود وجی، مار مشتاق تو، اظہر حسین تو، محمد کامران بھٹا، مار محمد آصف سیال، محمد رضوان چوہان سمیت عوام کی کثیر تعداد موجود تھی، جنہوں نے الشیخ سید محمد مفخر الزمان شاہ صاحب کے پہنچنے پر پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے شاندار استقبال کیا۔ پیر طریقت رہبر شریعت الشیخ سید محمد مفخر الزمان شاہ صاحب تحصیل احمد پور سیال کے 15 روزے دورے میں 3 مراکز احمد پور سیال سماندوانہ بنگلہ یاسمین میں 5 دن قیام پذیر ہوں گے، جہاں تمام مریدین شرکت کر کے ان کے تبلیغی و اصلاحی بیان اور دعا سے اپنے قلوب و وجدان کو منور فرمائے گی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد عرفان ہرپال، احمد۔ ناظرین، برطانیہ بھر میں بسنے والے پاکستانی کمیونٹی کو پاکستان کے سیاسی اور معاشی بحران کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جماعت اسلامی تمام طبقات کو ساتھ ملا کر اپنا مثبت کردار ادا کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار ڈائریکٹر امور خارجہ جماعت اسلامی پاکستان جناب آصف لقمان قاضی نے اپنے اعزاز میں دیے گئے ایک ظہرانے سے شرکا سے خطاب میں کہا، جس کا اہتمام ارسلان نفیس صدر UK اسلامک مشن ڈیگنہم نے اپنے گھر میں کیا۔ اس پر وقار تقریب میں ڈپٹی میئر کیسر عباس، کونسلر معظم سندو، کونسلر ضیاء الرحمان، صدر دعوت اسلامی UK اور ابو سید نائب صدر بھی موجود تھے۔ جی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف لقمان قاضی جماعت اسلامی سے۔ آئیے ہم ان سے کچھ پوچھتے ہیں کہ آج یہ لندن میں موجود ہیں اور یہ کمیونٹی کے لیے کیا پیغامات لے کے آئے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے۔ جی سر، بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ لندن میں آپ آئے ہیں، تو فرسٹ ٹائم ہم آپ مل رہے ہیں آپ سے، تو کمیونٹی کے لیے آپ کیا پیغامات لے کے آئے جماعت اسلامی کی طرف سے؟ میرا آنے کا مقصد بھی یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ملنا، ان سے تعارف حاصل کرنا،
और उनके साथ जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करते हुए उनकी साथ अपना रिलेशंस को मजबूत करना है। और मैं समझता हूँ कि हमें एक पाकिस्तानी बनकर सोचना चाहिए। हमारी पार्टी एफिलिएशन मौजूद हैं और उस पर हर पार्टी का हक भी है कि वो अपना अपना मैसेज पहुँचाए, लेकिन उसके साथ साथ हमें देखना चाहिए कि हम एक कौम हैं और हमें खुद को इतना तकसीम नहीं कर देना चाहिए कि जो हमारी जगहसाई का बायस बने और हम ऐसी तकसीम का शिकार हो जाएं कि हम जो मुल्क के मसाइल के हल हैं वो तलाश करने के काबिल न रहें। तो इसलिए हमें एक कौम बनकर सोचना चाहिए। एक अगर हमने पॉलिटिकल काम करना है तो उसका अपना एक अंदाज है, पॉलिटिकल और जमहूरी अंदाज पर अपनी अपनी राय का इजहार करें, लेकिन उसको ओवर स्टेप न करें, तशद्दुद न करें और बाय फोर्स किसी को मजबूर न करें कि वो आपके साथ एग्री करें। जी अच्छा, आप इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं जो 90 डेज के अंदर होने वाले हैं, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को दस्तूर ही के ज़रिए से चलाया जा सकता है और चंद अफराद के ख्यालात और चंद अफराद के डिज़ाइंस जो हैं उसको हमने पहले भी आजमाया है यहाँ पर, उसका मुल्क को नुकसान हुआ है। इसलिए अगर मुल्क चल सकता है, इतनी बड़े साइज़ का मुल्क है, दुनिया में आबादी के लिहाज से 500 बड़ा मुल्क है, 24 करोड़ लोग हैं, तो वो एक दस्तूर के पर ही मुत्तफिक हो सकते हैं और दस्तूर के मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए। पूरी हुकूमत का काम यह है कि वो शफाफ अंदाज में इंतखाबात कराए और अच्छे तरीके से रुखसत हो। जी, आज यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो की फिगर्स थे और कम्युनिटी लीडर्स थे वो यहाँ ईस्ट लंदन में इकट्ठे हुए। हम इसलिए इकट्ठे हुए कि पाकिस्तान से आए हुए हमारे मेहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान अमूर खारजा के डायरेक्टर आसिफ लुकमान काजी वो यहाँ कम्युनिटी के लोगों से मिले, उन्होंने लोगों के सवालों के जवाब दिए और हम यहाँ समझते हैं कि पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है और जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात से बहुत मुतफक्र हैं और हम मुल्क को दस्तूर और कानून के मुताबिक चलता देखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो उस तरफ वापस पलट के आएँ और जो इक़्तिदार है वो जमहूरी क़ुव्वतों के हाथ में होना चाहिए। इससे इलेक्शन जल्द से जल्द हो और यहाँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी और नौजवान बहुत बड़ी तादाद के अंदर वो मौजूद हैं और वो पाकिस्तान के मकासद और जमात इस्लामी के मकासद से इत्तफाक करते हैं और उसकी सपोर्ट के लिए वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान जाने के लिए भी तैयार हैं और हर तरह से अपना तावन मुहैया करने के लिए तैयार हैं। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी कायद साहब का ये कहना है कि दस्तूर ही वाहिद हल है पाकिस्तान की कामयाबी का, इलेक्शन करवाने का। अगर इसको फॉलो किया जाएगा तो ही पाकिस्तान कम्युनिटी आगे बढ़ सकती है। जी MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।